मरणाथा आसंतु प्रभुंकर लोक माने प्रभुंकर संतान माने आमे प्रभुंको वाक्य ध्यान करिबा प्रभुंकर वाक्य सुनिबा प्रभुंको वाक्य ध्यान करी आम हृदय रे रखिबा तांकर दे आमे चलिबा। देखंतु एठारे बर कन्या विषय आमे देखा प्रभुंकर लोक माने देखंतु एठारे परम गीत तार 2 पर्व तार 11 पद ठो 13 पर्यंत लेखा अछि। देखंतु पाठ करंतु। कारण देख शीतकाल गत हेला वृष्टि शेष होई गला। देखंतु प्रभुंकर लोक माने प्रभुंकर संतान माने एठारे बोर कन्या को कहउछन्ति कारण शीतकाल गत हेला वृष्टि शेष होई गला ए प्रकार कहउछन्ति। काल गुटे चली गला शीतकाल चली गला वृष्टि मद शेष होई गला तमे शीघ्र उठ बाहरी आस बोली बोर कन्या कहउछन्ति। देखंतु तांकर स्टोरी विषय टिके आमे पढ़ंतु। भूमि रे पुष्प प्रस्फुटित हेउछि पक्षीगणर गायन काल उपस्थित आमମାନଙ୍କ देशरे घुघुरु रब शुणा जाउछि डिम्बुरी वृक्ष स अपक फलमान पक करुछि और द्राक्षालता पुष्पित होई सुबास देउछि। हे मोर प्रिय मोर सुंदरी उठ बाहरी आस। आमेन। देखंतु प्रभुंकर लोक माने एठारे शीतकाल गत हेला वृष्टि शेष होई गला उठ मोर सुंदरी उठ बाहरी आस बोली के कहउछन्ति बोर कन्या कहउछन्ति प्रभुंकर लोक माने। ई सुंदर बलवाटा काको कहउछन्ति कन्या को। देखंतु एठारे देखबाय गले ई जगत रे कौन से विश्वास मान मध्य ई जगत रे अछन्ति प्रभुंकर लोक माने जे कोणारे थिले मध्य जे कौन से जगह थिले मध्य विश्वासी लोक माने जदि से माने अंध ही थिले मध्य छोटा ही थिले मध्य से मानकर पाटी न फुटी थिले मध्य से माने चलावे शक्ति न थिले मध्य से मानंकु प्रभु कहउछन्ति कि आगो सुंदरी बोली किना। देखंतु प्रभु लोक माने एठारे ये प्रकार लेखा नहीं कि ये जगत रे जे सुंदर जे प्रकार दुष्ट थिबे से मानकर सुंदरी बोली प्रभु डाकु नाते एठारे डाकु छन्ते तांकर दृष्टि रे थिबा लोक डाकु छन्ते तांकर दृष्टि रे तांकर पागरे थिबा लोक डाकु छन्ते आगो मोर प्रिय मोर सुंदरी उठ बाहरी आस बोले तांको डाकु छन्ते प्रभु लोक माने। जे कोनसी कन्याक मंडली हो ए कन्याक मंडली जदि से माने जे से दुर्बल थे से शरीर क्लेश थे से माने अनेक क्लेश रे परिपूर्ण हे बाधरे परिपूर्ण थे अंध छोटा ही थे मात्र से माने जदि विश्वास रे थाए आगमन पर्यंत से अपेक्षा करते से मानको प्रभु कहउछन्ति आग मोर प्रिय मोर सुंदरी उठ बाहरी आस ई प्रकार प्रभु कहउछन्ति प्रभुंकर लोक माने। देखंतु एठारे माने वाक्य आड़ी अल्प पाठ करिबा। देखंतु एठारे द्वितीय राजावली तार 2 पर्व तार 1 पदरे लेखा अछि। वाक्य टिके पाठ करंतु। द्वितीय राजावली 2 पर्व तार 1 पद। एथि उतारे सदा प्रभु एलियो को घूर्णी वायु रे स्वर्ग को घेनी जीवा पाई उद्यत हुंते एलियो इलिसाओं को सहित गिलगल को गले। देखंतु प्रभुंकर लोक माने प्रभुंकर संतान माने एठारे लेखा अछि द्वितीय राजावली 2 तार 1 पर्व समान पढ़ विचार लगी। द्वितीय राजावली 2 पर्व तार 1 पद। एथि उतारे सदा प्रभु एलियो को घूर्णी वायु रे स्वर्ग को घेनी जीवा पाई उद्यत हुंते एलियो इलिसाओं को सहित गिलगल को गले। देखंतु प्रभुंकर लोक माने ई एलियो थिले। एलियो जने भविष्य भक्ता प्रभुंकर दृष्टि रे थिबा लोक एलियो प्रभुंकर मनोनीत होउछन्ति एलियो। ई एलियो
एलियंकर कार्य जगत रे समाप्त कर सारले। एलियंकर जो कार्य थिला प्रचार कार्य थिला प्रभुଙ୍କର अनेकर तांकर आचार क्रम कार्य थिला ई सब कर सारले परे प्रभु इच्छा करले और एलिय को उड़ाई कर नहीं गले। कि प्रकार उड़ाई कर नहीं गले गुरुनो वाय सहित उड़ाई कर नहीं गले। देखंतु प्रभु लोक माने से प्रकार एठारे मध्य से कन्या को बर कहते आग मोर प्रिय मोर सुंदरी उठ बाहरी आस। एठारे एल्यो को आम विवरण करवाई देखा गले एल्यो होउछंती से सुंदरी। एल्यो को ई जगत ठार उठाई कर नहीं गले जगतर दुष्ट आत्मा लोक ठार उठाई कर नहीं गले अनेक दुष्ट मित्र मान ठार उठाई कर नहीं गले मात्र एलिसा रे एल्यो सांगरे थिले मध्य एल्यो को मध्य उठाई कर नहीं गले एलिसा के रखी दिले प्रभु लोक माने। कारण प्रभुଙ୍କର दृष्टि एल्यो थिले एल्यो को नहीं जावा पाए तांकर मन तो इच्छा करले से प्रकार देखंतु से कन्या को बर कहते शीत काल गत है वृष्टि शेष हो गला उठ बाहरी आस। जे कौन से विश्वास थाईकिना विश्वास थाईकिना जदि महानता प्राप्त होते से विश्वास थाई महानता प्राप्त हो गले मध्य प्रभु लोक माने से प्रभु उठाई कर नहीं जीवे। कारण तांकर दृष्टि रे सुंदरी बड़ा जो कन्या थे से जोगु से उठाई कर नेबे। सेतिपई सिटार गौरव देकिना प्रशंसा करछन्ते प्राण प्रियतम जीशु राजा ई बर का प्रशंसा करछन्ते कन्या को केते प्रशंसा करछन्ते। देखंतु प्रभु लोक माने आग मोर प्रिय मोर सुंदरी उठ कोठार उठाउछन्ते ए जगत ठार उठ बोली कहउछन्ते तुम महान प्राप्ति देले मध्य तुम उठ बोली कहउछन्ते ए जगतर अनेक दुष्ट रास्ता ठार मध्य तुम उठ बोली कहउछन्ते ए जगत हम दरकार नहीं तुम शीघ्र आस शीत काल गत हो सारला वृष्टि शेष हो सारला तुम शीघ्र उठ तुम बाहरी आस ये प्रकार कहते बर कन्या को प्रभु लोक माने से प्रकार एलियो को भीतर देखा गले एलियो को मध्य से प्रकार मनोनीत करले इच्छा करले तुम जगत रोह नहीं जगत तुमर नहीं तुम शीघ्र उठ बाहरी आस एलियो को नहीं गले। ये हनक विषय देखा गले प्रभु लोक माने हनक मध्य प्रभु मनोनीत करले इच्छा करले हनक मध्य कहले तोर परिवार से तुम रो नहीं जगत तुम रो नहीं उठ बाहरी आस हनक मध्य नहीं गले। से प्रकार से समय ये अंतिम समय मध्य प्रभु कहते तुम्हें जागृत थाओ मु को समय आसबे तुम जना नहीं तुम्हें जागृत थाओ आम आस समय आम तुमको नहीं जीवु तुम्हें जागृत था बोली प्रकार प्रभु कहते। देखु प्रभु लोक मैंने प्रभु सन्तान मैंने एठारे देखा गले देखु आम गोटे वाक्य पाठ करवा एटार देखु आदि पुस्तक तार 5 पर्व तार 22 पद देखवा आदि पुस्तक 5 पर्व तार 22 पद देखवा पढ़ंतु। मथिएलंकर जन्म उतारे हनक 300 वर्ष पर्यंत परमेश्वर सहित गमनागमन कले। देखु प्रभु लोक माने हनक प्रभु सहित 300 वर्ष पर्यंत थिले गमनागमन करथिले। को समय हनक तांकर परिवार सहित थिले को समय हनक जगत रे थिले को समय हनक प्रभु सहित थिले। आमे विवरण मत करि पारो नै प्रभु लोक माने मात्र सर्वदा एठार लिखा अछि प्रभु सहित हनक 300 वर्ष 300 वर्ष पर्यंत गमनागमन करते बोले एठारे आमे बाइबल रे आमे सुनि सारछु प्रभु लोक माने मात्र को समय हनक परिवार सहित मिली थिले जगत रे मिली थिले
ଆରେ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ସହିତ ସେମାନେ ମିଳିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହନକ ସେଥି ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ହନକ ତମେ ଶୀଘ୍ର ତମେ ଆସ, ତମେ ଉଠ ବାହାରେ ଆସ। ତାପରେ ହନକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନେଇଗଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏ ଜଗତରେ ଯେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦର ପଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଚାଲିବେ, ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେମାନେ ଚାଲିବେ, ଯଦି ସେମାନେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇକରି ନେଇଯିବେ। ଯେମିତିକି ଏଇଠାରେ ଆମେ ଶୁଣାଇ ପାରିଲୁ, ଶୀତକାଳ ଗତ ହେଲା, ବୃଷ୍ଟି ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଉଠ ଆଗ ସୁନ୍ଦର ଉଠ ବାହାରି ଆସ। এই ପ୍ରକାର ଶୀଘ୍ର ଉଠାଇକରି ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଉଠାଇ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ସେଇଟା, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜିଖିରିୟ ଧାର କରନ୍ତୁ, ଜିଖିରିୟ ତାର 14 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ। ଜିକିରିୟ ତାର 14 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଆମ ପର୍ବତ ଗଣର ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ପଳାୟନ କରିବ, କାରଣ ପର୍ବତ ଗଣର ଉପତ୍ୟକା ଅତସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ହଁ, ତୁମେମାନେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଉସିୟରେ ସମୟରେ ଯେପରି ଭୂମିକମ୍ପର ଆଗରୁ ପଳାୟନ କଲେ, ସେପରି ପଳାୟନ କରିବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସବୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆସିବେ। ଆମେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟତମ ସେମାନେ ଆସିବେ ଜଗତକୁ, ସେ ସମୟରେ ଦୂତଗଣ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ପବିତ୍ର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆସିବେ ଲେଖା ଅଛି। ପବିତ୍ର ଗଣ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ। এই ପବିତ୍ର ଗଣ ଲୋକମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିବେ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁସରେ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ା ଗଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମହାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ, এই ମହାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ତାପରେ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ଦେଶ ଯାକ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, এই 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିବା ସମୟରେ এই ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇସାରିଲା। সেই ସମୟରେ এই ଯେଉଁ ପାତାଳରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଗଣ ଲୋକମାନେ, এই ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ କରି ପ୍ରଭୁ ନେଇଗଲେ। ସେଟା ଲେଖା ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗରକୁ ନେଇଗଲେ ବୋଲି, ଘେନିଗଲେ ବୋଲି। ସେଇ ନଗରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଜଗତକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗମନ ସମୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବେ। ଏଇ ପବିତ୍ର ଗଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଗମନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ କନ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତରେ ଥାଇ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଥାଇ, ତାଙ୍କର ଦେଇ ଚାଲବା କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଏ ପବିତ୍ର ଗଣ ଲୋକମାନେ ଆରି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ମିଳି ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ। ସେଥି ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି, ସଦା ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଗଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବେ ବୋଲି। সেই ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିସ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, ଆମେ କୋଉ ସମୟରେ ଆସିବ ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଅଧ ରାତିରେ ଆସିବ ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଆମେ ଦିବା ରାତିରେ ଆସିବ ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତମେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ଜଗତରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କନ୍ୟାକୁ ମଣ୍ଡଳ ସଜିତ କନ୍ୟା ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜଗତ ନୁହେଁ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଜଗତ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇଯିବେ। ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏବ୍ରି ତାର 13 ତାର 14 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମମାନେ ଶୁଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବ୍ରି ତାର 13 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଦେଖନ୍ତୁ ନଗର ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କାରଣ ଏଠାରେ ଆମର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇକରି ଅଛି। ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଅଗାମୀ ଜଗତର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛୁ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କର ନଗର ହଉଛି ସେଇ ନଗର। ସେଇ ନଗର ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡି ଥିବାର ଅଛି, ତିଆରି ହେଇଥିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମ ରାଜା ବର ଆସିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇପାରିବୁ। ସେଥି ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ବର କନ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ଆଗ ମୋର ପ୍ରିୟ, ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ ବାହାରି ଆସ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆମେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ତାଙ୍କର ପଳର ପଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଯେତେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାଲିଥିବୁ ଆମମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବର ଆସିବେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ବାହାରି ଯିବୁ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟତମ କହୁଛନ୍ତି, ବର କହୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି କାହାକୁ କହିଲେ? ଅନ୍ଧ ଲୋକ ହଉ, ଛୋଟା ଲୋକ ହଉ, ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ହଉ, ଦୁର୍ବଳତା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଚାଲିଥିବେ, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ, ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗ ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ ଉଠ ବାହାରି ଆସ ବୋଲିକିନା। ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଲିୟ ପରି, ହନକ ପରି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ନିଷ୍ଫଳ କପଟ ପରି ତିଆରି କରିକିନା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ମେଘରେ ଚଢ଼ାଇ ନେବା ଭାଗ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ମାରାନାଥା।